salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salati wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini terendetkan. Wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala ngucap Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah dapat salatul rajuli ma'ar rajul azka min salati wahdah. Uti salate wong lanang ma'ar rajuli serta lanang. Uti salate wong lanang ma'ar rajuli serta wong lanang pada lanang azka iku luwih bersih, lebih bagus, lebih bersih min salat timbang satu salat rajul wahdah haladewakan. Wa salatuhu ma'ar rajulaini lan uti salat rajul ma'ar rajulaini serta wong lanang roro azka iku luwih bersih, luwih suci min salatihi tenimbang saking salat rajul ma'ar rajuli sertane wong lanang derekan. Wa makana aksaro bahwa Allah azza wa jalla dan ti barang kang ana ya barang aksaro ikuli akeh bahwa mangkah wa yama ahabbu ikuli disayangi dikedemeni maring Allah azza wa jalla. Rawahu Ibnu Dawud, rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud wan Nasa'i dan Imam Nasa'i. Wa sahhahahu Ibnu Hibban lan sahhahaken hadis sapa Ibnu Hibban. Wa an Ummi Waraqah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaraha anta umma ahla dariha. Ummi Waraqah Quran betulnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam amarah pemerintah ya Nabi ha ing Ummi Waraqah anta ummu ing arep pindah nami ya Ummi Waraqah ahla dariha ing ahli umai Ummi Waraqah. Rawahu Abu Dawud wis ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud. Ibnu Huzaimah lan sahihkan hadis sapa Ibnu Huzaimah. Anas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa ibna Ummi Maktum ya ummun nasa wa huwa a'ma. Rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa nahwu li Ibnu Hibban an Aisyata. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu tutune kanjeng Nabi sallam istakhlafa iku gawe gegenten ya kanjeng Nabi ing ibna mak ing anak lanang Ummi Maktum ya ummun nasa kang imami ya ibna Ummi Maktum an-nasa ing manusia wa huwa a'ma wa huwa lanya ibna Ummi Maktum a'ma iku pitak. Rawahu Ahmad wis ngriwayataken hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Abu Dawud wa nahwu Ibnu Hibban dan uti semacam hadis di Ibnu Hibban itu ada Ibnu Hibban oleh riwayat saking Aisyah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap Ibnu Umar qala Rasulullah sallam ngendika sapa Rasulullah sallam sallu ala man qala la ilaha illallah lu khalfa man qala la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaifin. Sallu dari kanjeng Nabi pada salat sira kabeh ala man qala ing atas wong kang ucap ya suwang ing lafaz la ilaha illallah. Wa sallu
khalfa man qala wa sallu lan salata sira kabeh. Nggih. Mangkola ing sepurine wong kang ucap wong lafaz la ilaha illallah. Rawahu Daruqutni nawazakun hadis apa yang Daruqutni isnad dhaifin kalau isnad kang dhaif. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala Ali ya benar Babu sholatil musafiri tarjikuban merakan sholat wong kang lelungan wal maridi lan sholat wong kang penyakit negeri sakit. Aisyah radhiyallahu anha qalat riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha minta kita Aisyah awwalu ma furidatis sholatu wa uqirat sholatus safari wa utimmat sholatul hadari muttafaqun alaih. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ucap Aisyah awwalu ma furidatis sholat uti awal barang kamu dan pardokakan apa sholat rakaataini awwalu ma furidatis sholat uti awal barang kang dan pardokakan as-sholatu apa sholat rakaataini ing rong rakaat wa uqirat maka dan tetepakan ia sholat sholatus safari iku sholat lelungan sholat lelungan wa utimmat sholatul hadri dan tetepakan dan sempurnakakan sholatul hadri apa sholat sholat yang hadir sholat sing duduning pelelunganan maksudnya wa utimmat sholatul hadri dan sempurnakakan sholatul hadri apa sholatnya wong kang ngumah muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Walil Bukhari lan kudu Imam Bukhari summa hadara wa furidat arba'an wa uqirrat sholatus safari alal awwali jada Ahmadu illal maghriba fa innaha wittun nahari wa illa as-subhu fa innaha tutawhilu fi hal qiraati. Walil Bukhari lan kudu Imam Bukhari summa hadara kali-kali hijrah ya Nabi wa furidat maka den fardokaken ya salat arba'an ing papat wa ukhirrat lan den tetepaken salatus safari apa salat gelungan alal awali ing atas sekang awal jada Ahmadu nambahi sapa Imam Ahmad ing lafaz illal maghriba kecuali maghrib fa innaha witrun nahari mangka setune maghrib witrun nahari iku gandile awan wa illa subha dan ani subuh fa inna mangka setune subuh tutawilu fi hal qiraatu maka setune subuh tutawilu iku tutawalu mangka setune subuh tutawalu iku den dawakaken fi dalam subuh al qiraatu apa bacaanan. Wan Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru bisafari wa yutimmu wa yasumu wa yuftiru rawahu Daruqutni wa riwayatuhu siqatun illa annahu ma'lulun wal mahfuzu an Aisyata min fi'liha wa qalat innahu la yasukku alayya akhrajahu al-Baihaqi. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha
Anak Nabi sallam sedangkan Nabi sallam kana iku anak ya Nabi yaksuru iku ngakosir ya Nabi bisa pada dalam dalaman wa yutimu dan menggunakan ya Nabi wa yasumu dan puasa ya Nabi wa yuftiru dan buka ya Nabi rawahu Daraqutni wa sanadun hadis siapa yang Daraqutni wa ruwatuhu lan uti pira-pira wong kang riwayataken hadis sikotun iku kena diandel kena percaya maksudnya illa annahu ma'lulun ayin setuna hadis ma'lulun iku kenang elat wal ma'khudu an isata lan utai kang den raksa an isata riwayat Aisyah min fi'liha iku saking menggawani salat wa qalat lam ucap Aisyah innahu la yasukku alayya setuna saum la yasukku iku orang mayahakan ya puasa alayya ing atas itu akhrajul Baihaqi lalu mengatakan hadis ngeriwayatkan hingga hadis siapa yang membayhaqi Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam inna la yuhibbu an tu'tiya suhu khasuhu kama yukrahu an tu'ta maksiatuhu rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban wa fi riwayatin kama yuhibbu an tu'ta ajamuhu ucap Allah antu kamari saya barang aku akan anta apa cinta ini maksiatu apa maksiatnya Allah Rawi meriwayatkan hadis Syafi'i Imam Ahmad dan boleh aku maksudnya kama yuhibbu an tu'ta azamuhu kaya barang kang dan olihat tak apa perintah dan Amen. Punya orang radhiyallahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja masirata di amya faratita sallallahu yaum riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala lusa dapat wa anhu radhiyallahu anhu an bab riwayat saking Anas an qala ucap Anas qarajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam metu kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Amunan Madinah kita punya dalam Madinah ulama pasal ulama Marek mang, aja nih buri.
Wa anhu radhiyallahu anhu qala dan riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala mutabi Anas waladana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matu kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Madinah kita ke negara Madinah ila Makkah mari Makkah wa kana yusalli rak'ataini maka ya Nabi yusalli salat ya Nabi rakaat hatta rajamna ilal Madinah hatta raja'na ilal Madinati malam berbalik kita ilal Madinati mari negara Madinah muttafaqun alaih ya hadis muttafaq alaih wal abdul Bukhari lan mutila pada hadis Bukhari ku Imam Bukhari wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala muttabi Ibnu Abbas sing lapat aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mukim sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyarain tanggalas dina maksudnya yaksuru khalang qasri ya kanjeng Nabi tapi labdi lan indah dilapat di Makkah dilapat banyak ibaratnya di Makkah tis'ata asyara yauman in tangalas dina rawi Bukhari bismillahirrahmanirrahim hadis siapa Imam Bukhari wa fi riwayatun li Abi Dawud lan ing dalam wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Abi Dawud kedua Imam Abi Dawud sab'a asharata 17 hari wa fi ukhra lan ing dalam hadis kang terjemahnya khamsa asharata 15 walau an Imran lan tetap lau hadis an Imran saking Imran bin Husain samania asharata walulas dina walahu lan tetap lau hadis oleh riwayat saking Jabir aqama bitabuka isrina yauman mukim ya kanjeng Nabi bitabuka ing negara Tabuk isrina yauman ing 20 dina yaksuru sholata khalang qasr ya kanjeng Nabi as-sholata ing sholat warwatu sikatun lan utai pira-pira wong kang riwayataken hadis sikatun iku kena dipercaya illa annahu ukhtulifa fi wasli angin setuna hadis ukhtulifa iku dan perebutaken ya hadis fi wasli indal wasol hadis nyambung fi wasli nyambung hadis Wan Anas radhiyallahu an qala lan riwayat saking Anas radhiyallahu an qala ngucap Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi asyamsu akhara dhuhra ila waqtil asr thumma nazala fajama'a bainahuma wa in zaghatis syamsu qabla an yartakhila shalla dhuhra thumma rakiba muttafaqun alaih wa fi riwayatil hakim fil arba'in bi isnadin sahih salat dhuhra wal asra thumma rakiba wali abi nu'aim fi mustakhraj muslimin kana idza kana fi safarin fazalatis syamsu salat dhuhra wal asra jami'an thumma irtahala riwayat saking Anas radhiyallahu anhu kala ucap Anas kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak agar dakhala ikut tatkala berangkat ya Rasulullah qabla an taji asyamtu kedulunya antar taji jaya qabla an taji asyamtu akhara dura oke taji kok tatkala berangkat ya Rasul qabla an tajigha syamsu ing dalam sedurunge yen sempurna apa serengannya akhara dzura mangka akhiratnya ya Nabi atau Rasul ad-dzura ing salat dzur ila waqtil asri cuma kamaring waktu asar Rumah nazala kari-kari manggonnya kanjeng Nabi pajama mangka ngejama ya kanjeng Nabi bainahuma ing dalam antaranya salat roro bain zagati samsu mangka lamun tah jago itu sempurna atau mendorongnya. Bain zagati samsu mangka lamun tah sempurna atau mendorong apa seringnya qabla ayar takhila ing dalam sedurung yen ta berangkat ya Nabi salat duha maka salat ya Nabi ad-duha ing salat duhur
Sumarokiba kari-kari nunggang ya kanjang Nabi. Muttafaqun alaih, hadis iku hadis muttafaq alaih. Wa fi riwayatil Hakim fil arba'ina bi isnadi sahih. Dan dalam riwayat Hakim fil arba'ina ing dalam 40 dina bi isnadi sahih kelawan isnad kang sahih. Wa fi riwayatil Hakim lan dalam riwayat Hakim fil arba'ina ing dalam hadis arba'in. Hadis gitu. Fil arba'ina dalam hadis arba'in bi isnadin sahih kelawan isnad kang sahih. Salat duha wal asra, salat ya Nabi ad-duha ing salat dhuhur wal asra lan salat asar sumarokiba kari-kari nunggang ya Nabi ing tunggangan. Wali Abi Nu'aim lan kuda Imam Abi Nu'aim fi mustakhraj Muslimin ing dalam kitab mustakhraj Muslim. Ing dalam ngeprikang dikeluarkan hadis Muslim kana anak ya Nabi idza kana ikut tetalane anak ya Nabi fi safarin ing dalam lalungan badalatis samtu mangka gingsir apa serengenge. Salat duha mangka salat ya Nabi ad-duha ing salat dhuhur wal asra lan salat asar jami'an khalid jama' sumar takhala kari-kari berangkat ya Nabi. Tunggu ya. Tunggu. Wa an Mu'adz radhiyallahu anhu qala lan riwayat saking Ki Mu'adz radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ki Mu'adz kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabukin wa kana yusalli dhuhra wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an rawahu Muslimun. Riwayat saking Mu'adz radhiyallahu anhu qala ngucap Ki Mu'adz kharajna keluar kita beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk. Fakana yusalli mangkana ya Nabi yusalli salat ya Nabi ad-duha ing salat dhuhur wal asra lan salat asar jami'an khalid jama' wal maghriba lan salat maghrib wal isya lan salat isya jami'an khalid jama' rawahu Muslimun sekali takin hadis sahaba Imam Muslim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ucap ya Ibnu Abbas ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indi kata Rasulullah la taqsuru sholata fi aqall min arba'i burudin min makkata ila usfana. La taqsuru ada qasur sira kabeh sholata ing salat fi aqall ing dalam kang luwih kadik min arba'i burudin saking papat min arba'i burudin saking papat saking pos katang pos min makkata saking negara Mekah ila usfan maring desa usfan kampung Uspan desa ila Uspana maring desa Uspan. Rawahu Daruqutni wis kenataken hadis apa Imam Daruqutni isnadun dhaifin kalau isnad kang dhaif wa sahihu annahu mauqufun lan utai kalau kang sahih ana utunis hadis iku hadis mauquf kada akhraju Ibnu Huzaimah kaya mengkono hadis akhraju wis ngeluaraken ing hadis Ibnu Huzaimah sapa Ibnu Huzaimah. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummati alladziina idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru akhrajahu Tabrani fil Awsat isnadun dhaifin wa huwa fi mursali Sa'id ibn Musayyab indal Baihaqi mukhtasarun. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap Jabir ing lapad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad khairu ummati alladziina idza asa'u istaghfaru utai luwih bagus-bagus umat isun nyere kanjeng Nabi alladziina idza asa'u iku wong akeh kang tatkala gawe ala ya alladziina kabeh istaghfaru mangka ngjalu pangampura ya umati wa idza safaru lan tatkala lungan ya umat qasaru mangka qasar ya umat kabeh wa aftaru lan buka ya umat kabeh. Akhrajahu Tabrani wis ngarataken hadis sapa Imam Tabrani fil Awsat dalam kitab Awsat bisnadin dhaifin kalawan isnad kang dhaif wa fi mursalin wa walan hadis fi mursalin iku ing dalam hadis mursal ki Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi sadeng Imam Baihaqi mukhtasarun iku ringkesan ana mukhtasar. Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhuma lan riwayat saking Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala ucap ya Imran
kanat bi bawasiru anak bi keterkalawan itu bawasiru apa penyakit beser bawasir dari Kimron penyakit beser. Pasal tu mangka tetakon isun ingkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ani salati saking salat. Pakola mangka ngucap ya kan yang Nabi sholli qaiman. Salat asira qaiman kali ngadeg ucapan penyakit. Bailam tastati faqaidan mangka lamun tu ara kuasa sira faqaidan mangka kali dodok salate. Bailam tastati fala jambin mangka lamun tu ara kuasa sira fala jamin mangka ing atase turun miring lambung. Turun miring. Rawal Bukhari uskinatakan yang hadis apa Imam Bukhari. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridan faraahu yusalli ala wisadatin farama biya wa qala salli alal ardi in istata'ta wa illa fa umi imaan waj'al sujudaka aqfadu min ruku ika rawahul Baihaqi wa sahahu Ibnu Khatib waqfahu. Dan riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap Jabir ada Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon ngedengok atau ngelayat tengenok pada baya sabakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam maridon ing wong kang gering qara'ahu mangka ningali kan yang Nabi ing si marid yusolli kali lagi salat qara'ahu ala wisadatin qara'ahu mangka ningali kan yang Nabi ing si marid yusolli kali lagi salat ya si marid ala wisadatin ingat tase bantal paroma biya mangka ngebalangakeun kanjeng Nabi biya kelawan wisada wa qala lan ngucap ya kanjeng Nabi sholli alal ardi salat sira alal ardi ngatase bumi ini statota lamun tak kuasa sira wa illa lan angil lamun ora ini statota wa illa lan angil lamun ora kuasa sira wa umi imaan mangka isara sira imaan kelawan isara waj'al sujudaka lan ngadakeun sira sujudaka ing sujud sira akhfadu ingkang luwih andap ning rukuika saking tinimbang rukuika tinimbang saking rukune sira rawahul Baihaqi ngriwayataken ing hadis sapa Imam Baihaqi wa sahha Ibnu Khatim waqfahu lan isnaqahaken sapa Ibnu Khatim waqfahu ing mauquf hadis mauquf wa Aisyah radhiyallahu anha lan riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngitap Siti Aisyah ra'ayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian rawahu Nasa'i wa sahahahu Hakim riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat ngucap Siti Aisyah ra'ayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ningali sunning Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli lagi salat ya Nabi mutarabbian khalal lungguh tarabbu rawahu Nasa'i wis ngatakeun hadis sapa Imam Nasa'i wa sahahahu Hakim lan isnaqahaken hu ing hadis sapa Ki Hakim babul Jumat utawi kebenaran salat Jumat an Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ala a'wadin minbarihi la yantayanna aqwamun an wadihimul jum'ati aw la imanallahu ala qulubihim summa la yakunanna minal ghafilin rawahu Muslimun riwayat saking Abdullah bin Umar wa Abi Hurairah lan Abi Hurairah radhiyallahu anhum annahuma satuna karone wong roro Abdullah bin Umar lan Abi Hurairah sami'a iku ngerungu ya wong roro maring Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ngucap ya Rasulullah ala awari mimbarihi ing atase saka mimbare Rasulullah yaqulu ing ngucap ya Rasulullah ala awari mimbarihi ing atase saka mimbare Rasulullah layan tahiyan aqwamun yakti nerima ketegah temen sawa pira-pira kaum anwat ihim saking ninggale wong kabeh al Jumaat ing pira-pira Jumat awalayah iman Allah atawa yakti ngucap temenan sapa Allah
ala qulubihim atas sesake atine wong kabeh sumalayakunan minal ghafilin kari-kari yakti anak temenan ya wong kabeh minal ghafilin saiku saking wong kang lali kabeh wa muslimun sing ngrawataken hadis sapa Imam Muslim namun sampai ninggal telung Jumat itu termasuk minal ghafilin termasuk wong kang lali. Wan Salama bin Aqwa radhiyallahu an qala kunna yusalli ma Rasulillah sallallahu al-jum'atu summa nansarifu wa laysa lil khitani dillun yustadallu bihi muttafaqun alaihi wa lafzul Bukhari wa fi lafzin muslimin kunna mujamma'u ma'hu idza zalatis samtu summa narji'u summa natatabba'ul fai'a. Riwayat saking Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala ngucap Salamah bin Aqwa dia ngucap Salamah bin Aqwa kunna anak kita nusalli ku salat kita serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'ata ing Jumat summa nansarifu kare-kare budal kita walai salil khitan lan ora ana iku tetep kedua pagar kedua pagar apa ini pagar guling kita warai salil khitan lan ora ana iku tetep kedua pagar guling dilun apa aub justadallu kang dan apri aub apa bi kelawan khitan justadallu kang dan apri aub bi apa bi kelawan dilun mengon muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih walab lil Bukhari lan utila pada hadis lil Bukhari iku kedai hadis Bukhari tapi labdin lan dalam siji lafaz li Muslim kedai Imam Muslim kunna najma'u anak kita mujamma'u ya kunna mujamma'u mahu anak kita mujamma'u mahu iku ngejamang iku Jum'ah ngejamang ku ngejuma kita mau serta Nabi idza jalati samsu kalane gingsir apa serengenge mujamma'u tan mujamma'u ke Mujammi hah mujammi nun ya mujammi ya kuna nujammi anak kita nujammi iku ngejuma kita mau serta Nabi idza jalati samsu kalane gingsir apa serengenge summa narji'u kari-kari balik kita summa natatabba'ul fai kari-kari nitik kita al fai'a fai'a aub fai aub wa Sa'al bin Sa'id radhiyallahu an dan riwayat saking Sa'al bin Sa'id radhiyallahu anhu maqala ngucap Sa'al bin Sa'id ma kunna naqilu wala natawadda illa ba'da jumati muttafaqun alaihi wa lafzul muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam riwayat saking Kisal bin Sa'd radhiyallahu anhu ma qala ngucap Kisal ma kunna ora ana kita naqilu iku mana nakilu turu kaya lulah nakilu turu kaya lulah itu turu kaya tenangnya turu kaya lulah ma kunna nakilu ora anak kita nakilu ikut turu kaya lulah nakilu turu kaya lulah turu kaya tenangnya makunna ora ana kita nakilu iku turu kaya lulah kita wala natawaddulan ora muluk kita illa banda Jum'ati aning dalam sawise Jum'ah muttafaqun alaihi hadis iku hadis muttafaq alaih wallahu li muslimin lan utila pada hadis muslimin iku kedua hadis Muslim wa fi riwayatin lan dalam siji riwayat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dalam Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi turu kaya lulah pun turu waya tengahnya, turu kaya lulah. Menghina apa tahajud segala awannya surakan tuh turu kaya lulah.
Baturan orang yang terakan waktu. Nah, pailulah namanya penting. Wa an Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku aya kanjeng Nabi. Yaktubu iku khutbah ya kanjeng Nabi. Fa iman kale ngadeg. Pajaat irun minasam mangkat teka irun apa ontan minasami saking negara Sam rombongan pasukan onta rombongan ku rombongan onta memang kendaraan onta. Pajaat irun mangkat teka apa ontannya sami saking negara Sam fatalan nasi ilaiha hatta lam yabqa illa snata asharata rajulan rawahu Muslimun. Wajaat irun mangkat peka pontan-ontan minas sami saking negara Sam pantalan nasu ilaiha mangka apa kan ini fatala Yufang fatalan nasu ilayya mangka nalima mandeng siapa manusia ilayya maring atalan yabko senggor tetep ilasnata sarata rajulan angin 12 wong lanang rawa Muslimun sunatakeun sapa wong muslim. Man Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala dan riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngucap ya Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mad adraka rak'atan min salatil jumati wa wayya wal yudif ilayha ukhra faqad tammat salatu rawahu an-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wal Abdullah wa isnadu sahihun lakin qawwa Abu Khatim irsalah. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu wala mutabi Ibnu Umar ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adraka rakaatan sing sapa-sapa nemu ya suwang rakaatan ing rakaat ing salatil jumati saking salat Jumat wa ghayya lam yani Jumat wal yudif mang kabecik nerusakeun ya suwang ilaya maring rakaat wal yudif ilaya mang kabecik kelanjutaken taun nerusakeun ya suwang ilaya maring rakaat ukhra kang weneh waqad tamat salatulan teman-teman sempurna salatu apa salat iman rawahu Nasa'i wis ngratakan hadis sapa Imam Nasa'i wa Ibnu Majah lan Ibnu Majah wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wal Abdullah lan utila pada hadis iku tetep lawa kedai Daruqutni wa isnadu sahihun lan utai isnad hadis sahihun iku sahih lakin qawa Abu Khatim tetapi nang wataken qawa tadi ya. Lakin qawa Abu Khatim tetapi na wis muatakan sapa ki Abu Khatim irsalahu ing mursalah hadis. Wa Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu ma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubu qaiman thumma yajlisu thumma yaqumu wa yaktubu qaiman faman ambaka annahu kana yaktubu jaikan faqad kadzaba akhrajahu Muslimun. Riwayat saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ya kanjeng Nabi yaktubu iku khutbah kanjeng Nabi qaiman khale ngadeg Suma yajlisu kari-kari dodok ya Nabi, suma yaqumu kari-kari kami ya Nabi. Ngadeg baninya. Wa yaktubu man kan khutbah ya Nabi. Wa iman khal ya ngadeg. Paman amba'aka anau. Mangka sapong kang ngitakaken ya suang anang tene kanjeng Nabi kana iku ana ya kanjeng Nabi ku khutbah kanjeng Nabi kali dodok. Faqad kadzaba mangka teman-teman bohong ya si wong. Paman ambaka anau kana yaktubu jalisan faqad kadzaba mangka paman ambaaka mangka sing sapa-sapa nyritakaken ya suang anau intune kanjeng Nabi kana iku ana ya Nabi yaktubu iku khutbah ya kanjeng Nabi jalisan kali dodok
Faqad kadzaba mangka teman-teman bohong ya si wong. Akhrajahu Muslimun riwayatkan hadis siapa Imam Muslim. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat ainahu wa la sautu wastadda ghadabu hatta ka'annahu munziru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun wa muslimun wa fi riwayatin law kanat khutbatun nabi sallam yaumal jum'ati yahmadullah wa yusni alaihi thumma yaqulu ala amri dzalika asariyah ala asari dzalika wa qad ala sautu wa fi riwayatin riwayat saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ngucap Jabir ing lapadkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallam idza khataba iku tatkala neng khutbah ya nabi ihmarat bangka abang ainahu apa mata rorone kanjeng nabi walal satulan bedas atau kuat saunu apa suaranya nabi wastadda ghadabu lan sangat ghadabu apa marai nabi bendu marai kanjeng nabi hatta kana malam-malam setune kanjeng nabi munzurun iku wong kang medeni hatta kana munzuru jaisin malam-malam setune kanjeng nabi malam-malam kasune kanjeng nabi munzuru jaisin iku wong kang medeni pasukan tentara yes. Yaqulu kang ucap ya kanjeng sabbahakum wa massakum moga-moga manjinakeun ya Allah kum ing kira kabeh wa massakum lan moga-moga massa sabbahakum moga-moga manjinakeun ya Allah ing sira kabeh wa massakum dan moga-moga massa massakum sabbahakum wa massakum kalian baik sabbahakum wa massakum moga-moga manjingakeun waktu subuh ya Allah ing sira kabeh wa massakum lan moga-moga manjingakeun waktu sore ya Allah kum ing sira kabeh wa yaqulu lan ngucap ya kanjeng nabi amma ba'du dapat amma ba'du fa inna khairal hadits mangka setune lebih bagus-bagus yang hadis kitabullah iku kitab Allah Al-Qur'an wa khairal huda lan setune kalau pembikin apa ya inna khairal hadits tapi bukan wa khairal huda lan setune le bagus-bagus hidayat adu Muhammadin iku petunjuk Nabi Muhammad wasarul umuri muhdatsatu lan setune ala-ala yang pira-pira kelakuan muhdatsatu iku anyar-anyar dan umur wa kullu bid'atin lan setune saban-saban bid'ah dolalatun iku sasar. Jadi kula ningkane iki lamun jalane kul jami itu sekabeh bid'ah sasar. Tapi kula ningkane iki juga kul jami, digawene kul majmu. Ya antara kul majmu bermakna ba'd. Lamun kul jami bermakna kul sekabeh. Kul jami. Jadi digawene kul majmu bermakna ba'd bagian. Wa kullu bid'atin lan setune saban-saban bid'ah dolalatun iku sasar juga kul jamaat mubaya or sekabeh. Rawahu Muslimun wa riwayataken hadis apa Imam Muslim wa fi riwayatin laulan dalam riwayat lau ke hadis kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam Anas apa khutbah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dina Jumat yahmadullah iku mujian ya Allah ya Nabi Allah in Allah wa yusmilan nalam ya Nabi alaihi Allah
Sumaya kulu kali-kali ngucap ya kanjeng Nabi ala asari balika ingat asela cake mengkono Jum'ah. Waqat ala suatu kali teman-teman kuat suatu apa suaranya kanjeng Nabi. Wa fi riwayatin lau dalam siji riwayat lau ke hadis mayyadillahu fala mudillalah. Siapa-siapa wis ngahidayati sapa Allah fala mudillalah mangka ora ana wong kang ngasalakeun iku tetep lau kedesiman. Wa may yudlil fala hadiyalah. Lan sing siapa-siapa wis nyalang sing siapa-siapa wa may yudlil fala hadiyalah. Lan sing siapa-siapa arep nasarakeun ya siman ala fala hadiyalah. Wa may yudlil lan sing siapa-siapa lan sing siapa-siapa nasarakeun ya Allah fala hadiyalah mangka ora ana kang hidayahi iku tetep lau kedesiman. Walin nasai lan kedimam nasai wa kullu dhalalatin finnari lan satune saban-saban kesesatan finnari itu dalam neraka. Wa kullu dhalalatin lan satune saban-saban kesesatan finnari ku dalam neraka. Wan Ammar bin Basir radhiyallahu anhuma dan riwayat saking Ammar bin Basir radhiyallahu anhu qala mutab ya Ammar bin Basir kami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul marumai suning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul in mutab ya Rasul inna tu la salatir rajuli wa qisaraqut batihi makinatun min fikhi rawahu Muslim. Riwayat saking Ammar bin Basir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ammar bin Basir kami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marumai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngucap ya Rasul inna tu la salatir rajuli satune dawa-dawane salat wong lanang wa qisara khutbati lan cendak-cendak khutbah siradul masinatun iku dadi tetenger min fikihi saking fakih sirajul min fikihi saking fakih sirajul paham min fikihi saking paham sirajul atau mengerti sirajul ketuhune dawa-dawane salat sirajul maksudnya salatnya suwe tapi dalam salat cewek kah hari salat tadi imam aja. Inna sholatar rajuli satune dawa-dawa nata suwene sholat wong lanang wa qisara khutbati lan cendek-cendeke khutbah sirajul masinatun iku jadi tetenger min fikihi saking pahami sirajul. Rawahu Muslimun isnataken hu ing hadis apa Imam Muslim. Wan Ummi Hisam binti Harisah radhiyallahu anhuma qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin alal minbari idza khataban nasa. Rawahu Muslimun. Riwayat saking Ummi Hisam binti Harisah radhiyallahu anhuma qalat ngucap ya Ummi Hisam ing lapad ma akhadtu orang ngalap isun ing surat qaf dan wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah angin saking risane Rasulullah yaqra'u kang maca ya Rasulullah ing surat wal Qur'anil Majid kulla jum'atin ing dalam saban-saban Jumat alal minbari ngatas mimbar idza khataban nasa tatkala khotbah ya Rasulna an-nasa ing manusia tatkala mituturi ya idza khataban nasa tatkala mituturi ya Rasulillah an-nasa ing manusia. Rawahu Muslimun wa riwayatkan hadis apa Imam Muslim. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama ila jumati wal imam wa yaqdu faqad kama salil khimar yakmil asfaro. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lapad man takallama yumal jam sing sapa-sapa ngobrol ya suwang dalam dina Jumat wal imamu yaktubu khalau tai imam yaktubu iku lagi khutbah ya imam wa kama salil himari wa mangka wa yasiman kama salil himari iku kaya semacam ya khimar
Yakmilu asparo kang gawa-gawa atau kang nanggung yakiman asparo ing kitab asparo ing pira-pira kitab. Nana khotib lagi khotbah, kita nih ngobrol. Ika seperti himan lagi monggok-monggok kitab gambarannya. Waladi yakumu waladi yakulu lau lan waladi yaqulu lan uti wong kang ngucap ya suwong lau kedua siman ing lapat ansit menengah sira la salahu jumatun ora ana iku teplau kedhe suwang jumatun apa jumat khotbah lagi menca khotbah ana ngobrol jadi kita hoi menengah sira ikut jauh ngucap makanan itu iman tuh iku arep termasuk Jumat laisat lau Jumat ora ana lau kedesiman cuma ngucap anjit Jumatun apa Jumat Rau Ahmadu nyatakeun hadis apa Imam Ahmad isnadin kalawan isnad la ba'sa bi ya Imam Ahmad mah isnad la ba'sa bi ora anak mendarat ikut tetap bihi kalawan Imam Ahmad wawalanya Imam Ahmad yufasiru iku nafsiri ya Imam Ahmad hadis Abi Hurairah yang hadis Abi Hurairah fi sahihain ing dalam hadis Bukhari Muslim marfu'an kali hadis marfu idza qulta tatkala ngucap sira li sahibika qad batur sira ing lapat ancit yaumal jumati dalam dina Jumat wal imamu yaktubu hal utawi imam oleh halke wawana walil halarnya wal imamu yaktubu hal utawi imam yaktubu iku lagi khutbah ya imam Pakad lagota mang ke teman-teman sia-sia sira atau nganggur sira lagota. Pakad lagota mang ke teman-teman sia-sia sira. Wan Jabir radhiyallahu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wan nabiy sallallahu alaihi wasallam yaktubu faqala sallaita qala la qala kum fasalli rak'ataini muttafaqun alaih. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu kala ucap Jabir dakhala rajulun manjing sapa si dilanang yaumal jum'ati dalam dina Jumat wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam halau tikanyang nabi sallallahu yaktubu iku lagi khutbah ya kanjeng nabi yaktubu itu udara ya juga ini zaman hal wan nabiyyu halau tikanyang nabi yaktubu iku lagi khutbah ya kanjeng nabi faqala mangka ngucap ya kanjeng nabi sallaita salat tidak. Kalau mengucapkan yang Nabi la ora. Kalau mengucapkan Nabi kum. Ngadeg sira. Pasoli mangka salat sira. Rakaat ini ing rong rakaat muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumati suratal jumati wal munafiqina rawahu Muslimun. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maka anan Nabi sallam satune kanjeng Nabi sallam kana iku ane kanjeng Nabi aqra iku ya Nabi fi salatil jumati dalam salat Jumat suratal jumati surat Jumat wal munafiqin lan surat munafiqin rawi Muslimun wis ngriwayataken hadis sapa Imam Muslim walau an Nu'man ibni Bashir lan tetep lawa ke hadis an Nu'man saking riwayat saking Nu'man ibni Bashir anak-anak ki Bashir la yaqra'u kai kana yaqra'u fil idain ana ya nabi yaqra'u maca nabi fil idain ing dalam salat lebaran boro fil jumati ing dalam salat Jumat ing lafaz sabbih isma rabbikal a'la lan surat hal ataka hadisul ghasiyah al ayat. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam inda sumara fi jumati faqala man syaa'a yusalli falyusalli rawahu khamsatu illa Tirmidzi wa sahahu Ibnu Khuzaimah. Riwayat saking Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala ngucap ya Zaid bin Arqam labat sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida ing salat lebaran Lumaro khaso kariga kamuran hukum ya Nabi Sidum ati dalam salat Jumat Pakola mang kamu ucap ya Nabi man sa'a an yusalli fal yusalli ing sapa-sapa kersa ya kan yung sapa-sapa kersa ya siwang ayu salli ya ing arep salat ya siwang fal yusalli maka becik salat ya siwang
Rahul khamsatu sebenarnya yang hadis apa wa lima illa Tirmidzi angin Imam Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah lan isna khaihakan ing hadis apa Ibnu Huzaimah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an rawahu Muslimun. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum tatkala salat apa salah sini sira kabeh al jum'ata ing jum'ah wal yusall mangga betik salat ya syahat ba'da ing dalam sawisa jum'ah arba'an 4 rakaat. Rawi Muslimun cenah tapi hadis apa Imam Muslim bahagia jum'ah. Wa Sa'id bin Yazid radhiyallahu anna Muawiyah qala lahu idza shallaita. Riwayat saking Sa'id bin Yazid radhiyallahu anna Muawiyah satune ki Muawiyah qala ku ngucap ya ki Muawiyah lahu kedua Sa'id idza shallaita tatkala salat kira al-jum'ata ing salat Jumat Fala tasilhas bisolatin hatta takallama aw takhruja fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarna bidzalika alla nusila salatan bisolatin hatta natakallama aw nakhruja rawahu Muslimun. Idza shallaita tatkala salat kira mani wa ni Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu anna Muawiyah satuna ki Muawiyah qala kunta ya ki Muawiyah lahu kedeki Sa'ib ya ki Muawiyah idza shallaita tatkala salat kira al jum'ata ing salat Jumat fala tasilha maka jenepung kira ing Jumat bi salatin kalawan salat hatta natakallama sehingga katakalama tak hatta tatakallama sehingga ngomong sira au takhruja atau metu sira fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangka sakon Rasulullah sallallahu amarona itu merintah Rasulullah ing kita bizalika kalawan mengkono takhruja Allanus sila salatan bi salatin sing arep perintah orang nepungi sira salatan bi salatin kelawan salat hatta natakallama sehingga ngomong kita au nakhruja atau metu kita. Rawahu Muslimun wis nyeritakeun hadis apa Imam Muslim. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kita salatun ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrugal imamu min khutbati thumma yusallimu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jummatil ukhra. Wa fadlu salasati ayyamin rawahu Muslim. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ucap Abi Hurairah ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing lafaz mani kita salah sing sapa-sapa adus ya suwang Jumat atau Jumat kari-kari dengan suwang Jumat fasalla mangka salat ya suwang maqudiro lau ing barang kang dem kira-kira ya barang lau kedesiman cumaan satu kari-kari meneng ya cuman yang lengah kemudian hatta yafrugal imamu sehingga beragat siapa imam min khutbati saking khutbah imam summa yusalli kari-kari salat ya siman mau sertane imam gufira lahu mangka dan ampura lahu kade siman ma bainau apa barang ka tetep ing dalam antara siman wa bainaul jum'atil ukhra lan ing dalam antarane Jumat kang meneh wa fadlu salasati ayamin lan utamane telu sage dina. Wa rawahu Muslimun sing ngratakeun hadis apa Imam Muslim. Wa anhu radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara yaumal jumati faqala fi sa'atin la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli yas'alullah azza wa jalla
syai'an illa a'tahu iyahu wa asara biyadihi yuqalliluha muttafaqun alaihi wa fi riwayatin Muslim wa yasa'atun khafifatun. Dan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satuna Rasul sallam dakaro iku nyebut-nyebut ya Rasulullah yaumal jum'ati dalam dina Jumat. Faqala maka ngucap ya Rasulullah fi dalam yaumil Jum'ah. Faqala maka ngucap ya Rasulullah fihi sa'atun. Iku tetep fi ing dalam yaumil Jum'ah sa'atun iku ana sa'. Tetep fi ing dalam yaumil Jum'ah sa'atun iku ana waktu la yuaqiquha. Kang ora bisa menepati ha ing Jum'ah abdun sa pasidi kawula kang muslim wa wa qaimun khalawa ya abad qaimun iku kang ngadeg yusolli kang lagi salat ya si qaim atau si abad yas'alullah kang ngejaluk yusolli yas'alullah kang ngejaluk ya si abdun Allah azza wa jal ing Allah azza wa jal sayaan ing sesuatu illa atahu illa atahu iyahu angin wae ya Allahu ing si abdun iyahu ing ya se adina waktu mustajab kan ana waktu ini jabah wa asyara biyadihi lan isyarah ya wa asyara lan isyarah ya wa asyara lan isyarah ya Abdul Muslim biyadihi kelawan tangane si Abdul Muslim yukalilwa kang ngendikakeun si Abdul Muslim ha ingat muttafaqun alaih hadis itu hadis muttafaq alaih wa fi riwayatin lan siji riwayat li Muslim kedua hadis Muslim wa ya sa'atun khafifatun lan ya saat mana wa ya lan ya saat waktu ka sa'atun khafifatun iku waktu kang samar. Pan Abi Burda an Abi radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma baina ayatil imamu ila an tuqdas salati ya muslimun warajah Daraqutni annahu min qawli Abi Burdah wa fi hadis Abdullah ibni Salam inda ibni Majah wa Jabir inda Abi Dawud wa Nasa'i annaha ma baina salatil asri ila ghurubis syamsi. Riwayat saking Abi Burdah saking bapaknya Abi Burdah radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Burdah dari Abi Burdah sami tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngerumu isun ing Rasulullah sallam yaqulu ing ngucap ya Rasulullah hiya ma baina ayadil imam hiya saat berarti ma baina ayadil imamu iku barang kang tetep ing dalam antara perintah lungguh atau dodok sapa imam ila antuk salatu sampai tuma kamarin taden lakoni apa salat wa muslimun sekenata kini hadis sapa Imam Muslim warajah Daraqutni lan wis narjah wis memperkuat sapa Imam Daraqutni anau ing setune hadis mengkali Abi Burda iku saking ucapan Abi Burda tapi hadis si Abdullah lan ing dalam hadis si Abdullah ibni Salam inda ibni Majah ing dalam sanding ibni Majah dan si Jabir inda Abi Dawud lan ing dalam sanding Abi Dawud lan Nasa'i ana setune saat ma baina sholatil asri iku barang kang tetep dalam salat dalam antaranya salat asar ila ghurubi syamsi sampai tumeka maring surupe srengenge wa qad ikhtulifa fi ala aktsaro lan temen-temen dan perebutakan apa pia ing dalam saat ala aktsaro ingkang atase kang luwih akeh bin arba'ina qolan saking 40 ucapan amlai tua kang wis maca sunah insya fi sarhil Bukhari dalam sarah Bukhari wa an Jabir radhiyallahu anhu qala lan riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Jabir madatis sunnat an fi kulli arba'ina fasaidan Jum'atan rawahu Daraqutni bi isnadin dhaif. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap Jabir madatis sunnat liwat apa sunnah meliwati apa sunnah an ing setune kelakuan aya annahu
di an gane ki asale anna ing satune kelakon fi kuliar baina ing dalam tiap-tiap 40 paso idan mangka halilakeh Jumatan Jum'ah wa daru kutni cenah walakin cenah weta kene kali sapa imam daru kutni isnadin dhaifin kalawan isnad kang dhaif wa an Samurra bin Jundab radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru wa mu'minati kullu jumatin wa badar wa najad isnadil lain riwayat saking kisah Murrah bin Jundab radhiyallahu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ketenakan nabi sallallahu alaihi wasallam kana kanjeng nabi yastaghfiru iku menjalukaken pangampura ya kanjeng nabi mukmin wal mukminat kadang mukmin lanang lan wong mukmin badan kula Jumating dalam saban-saban Jumat Raul Badar ngawetaken hadis sapa Imam Badar isnadin lain kalawan isnad kang lembek Wan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatin minal qur'ani wa yuzakkirun nasa rawahu Abu Dawud wa asluhu fi Muslimin riwayat saking Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma ing satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku aya kanjeng Nabi fil khutbati dalam khutbah yaqra'u kumat ya Nabi ayatin ing kira-kira ayat minal Qur'an saking Qur'an wa yadzakirun nas lan ngingetaken ya kanjeng Nabi annasa ing manusia rawahu Abu Dawud ngatakan hadis apa Imam Abu Dawud waslu fi Muslimin lan uti asal hadis fi Muslimin itu dalam hadis Muslim wa Tariq bin Ziyad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ata mamlukun wa imra'atun wa sabyun wa maridun wa Abu Dawud wa qala lam yasma' Tariqun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhrajahu Hakim min riwayat Tariq al-Madhkuri an Abi Musa riwayat saking Tariq bin Ziyad radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu Rasulullah sallam qala kumut Rasulullah al-jum'atu hakun wajibun Jumat itu hak kang wajib ala kulli muslimin ngatas saban-saban wong muslim fi jamaatin ing dalem berjamaah illa arba'atan kecuali wong papat sapa wong papat mamlukun siji wong kang dan miliki kabula wa imra'atun lan keduanya wong wadon ora wajib wa sabiun lan bocah cilik wa maridun lan kaping papat wong kang gering wa Abu Dawud mengatakan hadis apa Imam Abu Dawud wa qala lan mutab ya Imam Abu Dawud lam yasma' Tariqun durung ngerungu sapa ki Tariq saking kanjeng Nabi sallallahu wa akhrajahu Hakim lan wis ngeluaraken hadis sapa ki Hakim min riwayat Tariq saking riwayat saking Tariq al-madhkur kang tersebut an Abi Musa saking Abi Musa Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa ala musafirin Jum'atin rawu Tabrani bisnadin dhaifin riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngucap ya Ibnu Umar ing lafaz qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika sapa Rasulullah sallam laisa ala musafirin Jum'atun ora wajib ala musafirin ing atas wong kang musafir Jum'atun apa Jumat rawu Tabrani wis ngrataken hadis sapa Imam Tabrani bisnadin dhaifin kalan isnad kang dhaif Wan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'ala minbari istaqbalnahu biwujuhina rawahu Tirmidzi wa isnadun dhaifin wa lahu syahidun min hadisil Barra inda Ibnu Huzaimah riwayat saking Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abdullah bin Mas'ud yang lapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu idza stawa 'alal minbari idza stawa 'alal minbari istaqbalnahu biwujuhina idza stawa tatkalane mana istawa apa pada munggah bayak idza stawa tatkalane munggah ya Nabi 'alal minbari atas mimbar istaqbalnahu mangka madep kita hu ing Nabi diwujuhina kalawan pira-pira wajah kita rawahu Tirmidzi ngriwayataken hadis sapa Imam Tirmidzi bi isnadun dhaifin kala isnad kang dhaif
Walau syahidun lan teteplah kode hadis syahidun iku ana syahid min hadisil Barra saking hadis saking Barra inda bin Huzaimah wa Imam Ibnu Huzaimah wa an anil Hakam lan riwayat saking Hakam min Hazm radhiyallahu an qala syahidna jum'ata ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam faqoma mutawakkian ala aso au qausin wa Abu Dawud riwayat saking Hakam bin Hazm radhiyallahu an qala ngucap yaki Hakam syahidna menghadiri kita al-jumata ing Jum'ah ma'an nabi sallam sertanekan yang Nabi sallam faqoma mangkang ngadir ya Nabi mutawakkian ala aso halekang leleangan ala aso ingat tase tetekan auqasin atau pintu gerbang auqasin atau pintu gerbang rawi Abu Dawud ngermatakan hadis apa Imam Abu Dawud babu sholatil khauf ribet langsung hidup dipit yo babu sholatil khawfi utawi kebam akan sholat khauf sholat budi an Shalih bin Khawwat radhiyallahu an amman shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da yauma dhatir riqa khalatal khawfi anna ta'ifatan shallat ma'u wa ta'ifatan waja'ahu adu wa shalla bil ladina ma'u raqatan tsumma sabata qaiman wa atammu li anfusihim tsumma sarafu fasafu ida al-adu wajah atitoy patul ukhra fasalla bimul raqata alati baqiyat thumma sabata jalisan wa atammu li anfusihim summa sallama bihim muttafaqun alaih wa hadha lafzu muslimin wa qafil ma'rifat ibn Mandah an Shalih bin Khawwat an abihi riwayat saking Shalih bin Khawwat radhiyallahu an amman sholat saking wong kang sholat ya si wong terkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma dzikriqa ing dalam dina perang dzikriqa sholat al khawfi ing sholat khauf sholat budi ana taifatan satune rombongan taifah kelompok ya ana taifatan satune taifah satune kelompok atau rombongan salat iku salat ya taifah mau sertane Nabi wa taifatan lan rombongan jahal adui wa taifatan lan rombongan jahal adui khalamadap musuh fa shalla bil ladina mau mangka salat ya Nabi bil ladina kelawan wong akeh mau sertane kanjeng Nabi rakaat ing rakaat Rumah sabata qaiman kari-kari netepi kanjeng Nabi qaiman haling ngadeg wa tamula nyempurnakakeun ya wong kabeh teh sahabat kabeh li amputihim wa tamula nyempurnakakeun ya para sahabat kabeh li amputihim kedua awak sahabat kabeh cuman sarafu kari-kari budaya para sahabat kabeh fasafu wijal adui maka ngebalik ya sahabat kabeh wijal adui halamadep musuh wajahat taifatul ukhra lan teka apa rombongan kang sejen fasalla bihim mangka salat ya Nabi bihim kelawan wong kabeh arok ata ing rakaat alladzi baqiyat kang tetep ya taifah cuma sabata kari-kari tetep ya Nabi garisan khalika dodok wa tamulan nyampurna kaknya para sahabat kabeh li angkucim kedua awak para sahabat kabeh Rumah salam bihim kari-kari salam ya Nabi bihim kelawan sahabat kabeh muttafaqun alaih hadis iku hadis muttafaq alaih wa hadza lafdzu muslimin lan utawi ikilah hadis lafdzu muslimin iku pada hadis muslim wa waqa fil ma'rifati li ibni Mandah an Shalih bin Khawwat an abi wa waqa fil ma'rifati lan terjadi fil ma'rifati ing dalam penguruk atau Ibni Mandah kepada Ibni Mandah riwayat saking Shalih bin Khawwat an abihi saking bapane di Shalih wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala
Lan riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala ngucap Ibnu Umar Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam perang isin sertana ghazawtu perang isin sertana Rasulullah sallallahu di bala Najd ing arah negara Najd bahwa zaina mangka ngadep kita al adwa ing musuh bahwa zaina mangka ngadep kita atau mangka ngadep kita al adwa ing musuh fasofafnahu mangka ngebaris-baris kita hum ing fasofafna mangka ngesop atau ngebaris-baris kita ing aduh faqama Rasulullah sallam mangka tangi sapa Rasulullah atau ngadeg sapa Rasulullah sallam usalli kali salat ya Nabi dina kelawan kita faqamat taifatun mau mangka ngadeg taifatun apa serombongan mau serta Rasulullah wa akbalat taifatun lan madep taifatun apa serombongan alal aduwi ngatas musuh wa raka'a mimman mau lan ruku ya Nabi mimman kelawan uang mau serta kanjeng Nabi wa sajada lan sujud ya Nabi sajada ini kelawan urang sujudan cuman sorafu kari-kari budal ya sahabat kabeh rombongan bah maka na taifati ing tempat rombongan alatilam tusalli kang alatilam non teh alatilam tusalikang durung salat ya taifah faja'u mangka teka ya rombongan kan faroka mangka ruku ya Nabi him kelawan taifah rokatan ini serkat wa sajdatain lan sujud ya Nabi sajdatain kelawan rong sujudan tuma sallama kari-kari salam ya Nabi faqama mangka ngadeg ya kanjeng Nabi faqama kullu wahidin mangka ngadeg kullu wahidin apa saban-saban wong sujud minum saking wong kabeh barokah li nafsi mangka ruku ya Nabi li nafsi kerja pribadi kanjeng Nabi rakaatan kelawan serkat wa sajdatain lan sujud ya Nabi sajdatain kelawan rong sujudan muttafaqun alaihi hadis itu hadis muttafaq alaih wa hadza lafzul Bukhari lan utawi ikilah hadis lafzul Bukhari iku lafaz hadis Bukhari wa Jabir radhiyallahu anhu qala saitu ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatul khawfi fasafafna safain safun khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ucap Jabir sahitu ngahadiri isun atau nyakseni isun boleh ngahadir apa-apa sahitu hadir isun beserta Rasulullah sallam salat wal khawfi salat khauf fasofafna mangka baris-baris kita sofa ini kelawan rong barisan safun khalfal adu safun khalfa Rasulullah sallam sebaris atas sebaris khalfa Rasulullah sallam di dalam seburina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal adu bainana halauti musuh bainana iku dalam antara kita wa bainal kiblati lan dalam antara kiblat fakabbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam maka maca takbir sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fakabbarna lan maca takbir kita jamin kabeh tumaroka kari-kari ruku ya Nabi waraka lan ruku kita jami'an kali kabeh tumarofa kari-kari ngangkat ya Nabi roksawi indah Nabi mina ruku saking ruku warafana lan ngangkat kita jamian kali kabeh cuman khabara bisujudi kali-kali temurunnya kanjeng Nabi bisujudi kelawan sujud wasaful lagi alilan barisan kang nyandingi ya sok si Nabi waqama saful muakhir lan ngadeg apa baris kang terakhir akhir fi nakhil adui dalam arah musuh nah di mana jihad arah musuh falamma qad sujuda mangka tatkala nekani Nabi sujud qama saful ladhi yali mangka ngadeg apa barisan kang ngandingi Nabi fadzakarul haditsa mangka nyebut yang Nabi al hadits yang hadis wa fi riwayatin dalam siji riwayat summa sadada di dalam siji riwayat ma ibaratnya dapat summa sajada kali-kali sujud ya Nabi wa sajada mau sapulan sujud mau serta Nabi asyafu apa barisan asyaful awalu apa barisan kang awal falamma qamu sajada sapu sani mangka tatkalane tangi atau ngadeg
Ya para sahabat kabeh sajada sapustani mangka sujud apa barisan kang kedua atau kang kapindo sumata akhara sapul awalu kari-kari ngari apa barisan kang awal wa taqaddama sapu sani lan maju apa barisan kang kapindo pada karom islahu mangka nyebut-nyebut ya Nabi sallallahu alaihi hadis tapi akhiran dalam akhir hadis summa sallaman nabiyyu kari-kari salam sapakan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lan salam kita jamian hari kabeh rawahu muslimun wis ngriwayataken yang hadis apa Imam Muslim wali Abi Dawud lan yang kedua Imam Abi Dawud oleh riwayat saking Abi Abbas ayat ya wan wali Abi Dawud lan riwayat saking Abi Dawud an Abi Ayas saking Abi Ayas Az-Zurraqi misluhu iku semacam hadis wazada lan nambah ya Abi Ayas ing dapat innaha kana satune salat khauf kanat iku anak ya salat khauf di Uspana iku dalam negara Uspan kampung Uspan walin Nasai lan kadang Nasai min wajin akhir saking wajah kang meneh riwayat saking Jabir anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya kan Nabi Taifatin kelawan rombongan min ashabihi saking para sahabat Nabi rakaat ini rong rakaat summa sholat kari-kari sholat ya Nabi bi akhirina kelawan kangune aidan kalaman rakaat ini rong rakaat summa sallama kari-kari salam ya Nabi wa mislu di Abi Dawud lan uti teman-teman hadis iku kedua Imam Abi Dawud an Abi Bakro riwayat saking Abi Bakro Wan Hudzaifah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khafi ya ula iraqatan wa ula iraqatan wa lam yaqdu rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wa mislu inda Abi Khuzaimah an Ibni Abbas riwayat saking Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya kanjeng Nabi fil khafi dalam salat khauf ya ulai kalawan wong akeh ar-raqatan ing rakaat wa ulai lan kalawan wong akeh rakaatan ing rakaat walam yakdu lan ora nekani ya wong kabeh sahabat rawahu sunataken hadis sapa Imam Ahmad wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud wa Nasai lan Imam Nasai wa Saqau Ibnu Hibban lan isna khairan hadis sapa Ibnu Hibban wa mislu inda Abi Khuzaimah lan uti sama dengan hadis inda Ibnu Khuzaimah yang dalam sanjang Ibnu Khuzaimah an Ibni Abbas iku saking Ibni Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul ala ayyamatin kana rawul Bajjar bi sanadin yakin dan riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Ibnu Umar ing lapat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bika sapa Rasulullah sallam ing lapat salatul khaufi rakaatun utai salat khauf rakaatun iku rakaat ala ayyubatin kana ing atase endi bae arah kang cinemu ya ayyubatin rawal Bajjar ngriwayataken hadis sapa Syekh Bajjar bi isnadin dhaifin kalawan isnad kang dhaif wa anhu radhiyallahu anhu marfu'an laisa fi salatil khaufi sabun akhrajahu Daruqutni bi isnadin dhaifin riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu marfu'an hadis marfu laisa fi salatil khaufi ora ana iku tetap ing dalam salat khauf sabun apalali akhrajahu Daruqutni wa ngriwayataken hadis sapa Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin kalawan isnad kang dhaif babu salatil ida Bet, minum bet. Ya, buat minum di bet. Buat minum di. Babu sholatil ida ini tadi bab natan sholat lebaran dorok. Aisyah radhiyallahu anha qalat
Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat muntat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ka Rasulullah sallam al fitru yaumun yuftirun nas wal adha yauma yudakhan nas wa Tirmidzi. Riwayat saking Aisyah radhiyallahu anha qalat muntat Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al fitru yauma yuftirun nas utai lebaran fitra lebaran puasa yauma yuftirun nas iku ing dalam dinana buka sapa manusia wal adhalan utai lebaran haji yauma yudakhan nas iku ing dalam dinana korban sapa manusia rawu Tirmidzi ngaratakeun yang hadis sapa Imam Tirmidzi wa Nabi Umar bin Anas radhiyallahu anhu an umumatin lahu minas sahabati an narok ban Rokbaya anna rokban ja'u fasaidu annahum ra'aul hilala bil amsi fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyukidu wa aslahu yaghdu ila musallahum rawu Ahmad wa Abu Dawud wa hadza lafzu wa isnadu sahihun. Riwayat saking Abi Umar bin Anas radhiyallahu anhu an umumatin saking hadis umum lahu kedekan nabinya sahabat saking sahabat anna rokba ya setune pira-pira wong kana nunggang rokban jauh ikut teka ya rokban kabeh wasahidu annahum wa awul hilal mangka nyakseni ya rokban kabeh wong nunggang ana setun rokban kabeh kepada ningali rokban kabeh tanggal bil amdina waktu so wa amarahum mangka merentah ing rokban kabeh rombongan katuang wong nunggang kan sapa kan yang nabi wa amarahum mangka merentah ing rokban kabeh wong nunggang kan sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayo piru ing hareupeun pada buka ya wong kabeh wa idza asbahu lan tatkala manjing pada waktu subuh wa idza asbahu lan tatkala manjing waktu subuh ya rokban kabeh wong nunggangkan yaldu mangka natag ya rokban kabeh ila musallahu maring tempat salat ya rokban kabeh rawahu Ahmadu ismaritakeun yang hadis wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Ahmad lan Abu Dawud wa hadza lafdhu lan utawi iki hadis lafdhu iku lafadz hadis wa isnadu lan uti isnad hadis sahihun iku sahih. Wa hadza lafdhu lan utawi iki hadis lafdhu iku lafadz Imam Ahmad lan Abu Dawud wa isnadu sahihun lan uti isnad hadis sahihun iku kang sahih. Wa Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta yaqula tamaratin akhrajahu al-Bukhari wa fi riwayatin mu'allaqin wa wasala Ahmadu wa yaquluhunna afroda. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap Anas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu iku lama iku ramatu la yaqdu iku ramatu ya Rasul yaumal fitri dalam dina lebaran fitrah hatta yakula tamaratin sehingga mangan ya Rasul tamaratin ing pira-pira korma. Akhrajahu al-Bukhari wis ngriwayatakeun hadis sapa Imam Bukhari wa fi riwayatin dalam siji riwayat wa fi riwayatin dalam siji riwayat mu'allaqatin kang dan gantungaken bawas wa salaha Ahmad lan wis ngawasal nyambungaken ing riwayat sapa Imam Ahmad ing lapat waya kuluhunna afroda dan mangan ya Nabi hunna ing tamarat afroda ing siji-siji maksudnya afroda ing siji-siji. Wan Ibni Buraidah an Nabi radhiyallahu an lan riwayat saking Ibni Buraidah an Nabi saking bapane Buraidah radhiyallahu anhuma qala ngucap ya Buraidah ing lapat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yaumal fitri hatta yata'ama
wala yat'amu yaumal adha hatta yusalliya rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Riwayat saking Ibni Buraidah saking bapane Buraidah radhiyallahu anhuma qala ucap Buraidah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju qara metu ya Nabi yaumal fitri dalam dina lebaran fitrah hatta yat'ama sehingga mangan ya Rasulullah walayat amulan orang mangan ya Rasulullah yaumal adha ing dalam dina lebaran haji hatta yusalliya sehingga salat ya Nabi rawahu Ahmadu wis ngaretakeun hadis sapa Imam Ahmad lan Imam Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban lan isnya khekakeun hadis sapa Ibnu Hibban wan ummiyati ya radhiyallahu anha qalat umirna an nukhrijal awatiqa wal haidha wal haidha fil idaini yashhadna al-khaira wa da'watal muslimina wa yatajilal khair wa yatajilal haid wa yatajilal haidul musalla muttafaqun alaih. Riwayat saking Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat muncap ya Ummi Atiyah umirna dan perintah kita anu khridai ngarep perintah metu kita al-awatiqa ing sage awatik apa awatik Waduh, nom. sebenarnya dengan awatik siapa atik jariyah barigo ya barigo jariyah barigo badan nom kan balik. Umirna dan perintah kita anu rida ingat perintah metu kita alawaiko ing sake jariyah kang nom ada nom wal khuyadalan wong kang ket fil idaini ing dalam lebaran loro yashhadnal khaira hale pada nyaksen ya kabeh ya awatik lan khuyado al khaira ing kebaikan pada watal muslimina lan dawai wong muslimin kabeh waya tajilal khuyado lan menghindari atau nyingkiri al khuyadu pun sabab pira-pira wong kang al musalla ing musalla ari musalla mah ada dia wong ada hadis mutabaqun alaih hadis itu ya hadis iku hadis mutabaq alaih waya tajilakun menghindari ya nyingkiri al khuyadu sapa wong wadon khed al musalla mutabaqun alaih. Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbati muttafaqun alaih. Riwayat saking Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ibnu Umar kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapu Rasulullah sallallahu wa Abu Bakar wa Sidina Umar yusalluna kepada salat ya kabeh al-idaini ing lebaran loro qabla al-khutbati dalam sedurungnya khutbah muttafaqun alaih ya hadis itu hadis muttafaq alaih. Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla yaumal idra'ataini lam yusalli qablahuma wala ba'dahuma akhadahu sab'atu. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya Nabi yaumal id dalam dina lebaran id in dalam dina lebaran rakaat ini ing rong rakaat lam yusalli kang ora salat ya kan ngaju qablahuma ing dalam sedurunge rakaat wala ba'dahuma lan ora ing dalam susah rakaat akhiradahu sab'atu sing lebarakeun hadis sapa wong bepitu wan anhu radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shallal idaini bila azanin wala iqamatin akhiradahu Abu Dawud wa aslu fil Bukhari. Riwayat saking Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salat ya kanjeng Nabi al-ida ing salat lebaran bila azanin kalawan ora ana azan wala iqamatin lan ora ana qomat akhrajahu Abu Dawud sulwara kanjeng hadis sapa Imam Abu Dawud wa aslu fil Bukhari lan uti asal hadis fil Bukhari kunan hadis Bukhari. Wan Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-isyan fa idza raja'a ila manzili shalla rak'atayn rawahu Ibnu Majah wa isnadin hasan. Riwayat saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id
Hingga patikana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli seorang salat ya Nabi qabla id ing dalam sedurunge salat id saya aning sejidi atau ing sesuatu pada rojaman katukalana mulih atau balik ya kan Nabi laman dirihi maring tempatnya Nabi salaman ka salat ya Nabi rakaat ini ing rong rakaat rawahu Ibnu Majah wis ngeluarakan terus ngeriwayataken ing hadis sapa Ibnu Majah bisnadin hasanin kalon isnad kang bagus. Wa anhu radhiyallahu an qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla wa abu wa awwalu syai'in. Itu waduan kan. Itu waduan. Waduh jangan. Itu waduan. Terus lagi. Itu waduan. Jam rolas. Wa anhu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri wal adha ila musalla wa awwalu shay'in yabda'u bi salatu thumma yansarif wa yaqumu muqabilan nasi wan nasu ala suhufihim fa ya'idu ma ya'muru muttafaqun alaih. Riwayat saking Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala ngucap ya Abi Sa'id kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruju gemetu ya Nabi yaumal fitri dalam lebaran fitrah wal adha lan lebaran haji ila musalla maring tempat salat wa walu sein yabda'u bi as-salatu dan uti awal sewiji-wiji kang ngawitian Nabi kalawan salatu iku salat lumayan soripu kari-kari budal ya Nabi fayakumu mangkatan ya Nabi muqabilana sekali kang madhep ing manusia wa nasu ala sufuf hale uti manusia ala sufufin iku tetep ingat cacake barisan manusia kabeh Faya itu mang kami tutur ya kanjeng Nabi ing manusia kabeh wa ya'muruhum lan merintah kana Nabi wa ya'muruhum lan merintah Nabi ing manusia kabeh muttafaqun alaih hadits ibu hadits muttafaq alaih. Wan Amr bin Du'aib an Nabi Andadi radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitri sab'un fil ula wa khamsun fil akhirati wa qira'atu ba'dauma fil taihima akhrajahu Abu Dawud wa naqala Tirmidzi anil Bukhari wa tashihahu. Riwayat saking Amr bin Du'aib an Nabi saking bapaknya Amr Andadi saking yainya Amr radhiyallahu anhu qala ngucap ya Amr mengapa tu kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam at-takbir fil fitri sab uti takbir fil fitri indal lebaran puasa lebaran puasa sab niku pitu fil ula indal mereka kang awal wa khamsun lan 5 fil akhirati indal kang akhir wal qiraatu bandauma wal qiraatu lan utai bacaan bandauma indal dawise karone ing kanen wal qiraatu bandauma fil taihima lan utawi wal qiraatu lan uti bacaan bandauma ing dalam suci karone awal akhir itu taihima iku taihima iku karone Kiltahima iku karone atena itu lan 5 akhrajahu Abu Dawud lawis ngeluarakan hadis sampai Abu Dawud wa naqala Tirmidzi lan nukil sampai mantul mudi anil Bukhari saking hadis Bukhari tasqihahu ing sahih hadis wa Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an lan saking Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an qala ngucap ya Abi Waqid kana Nabi sallallahu alaihi wasallam
waqtarabat akhrajahu Muslimun. Riwayat saking Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala ngucap yati wa Abi Waqid kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul kumat ya kanjeng Nabi fil atqa ing dalam lembaran haji wal fitri wal lembaran fitrah ing surat Qaf dan surat Iqtarabat akhrajahu Muslimun wis ngeluarakeun hadis sapa yang Muslim wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dan riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap ya Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana yauman idkhalaqat tariqa akhrajahu al-Bukhari wa Abi Dawud an Ibnu Umar nahwu. Riwayat saking Jabir radhiyallahu anhu qala ngucap Jabir kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana sapa Rasulullah sallam idza kana yaumul id itu kalana tinemu apa dina lebaran khalaqat tariqa mangka nyimpang dayan tatkala tinemu yaumul id apa dina id khalaqat tariqa mangka nyimpang ya nabi atariqa jadalan akhrajahu al-Bukhari sanatakan mengeluarkan hadis sapa Imam Bukhari wali Abi Dawud dan kedua Imam Abi Dawud oleh riwayat saking Ibnu Umar nahwu kismatin hadis an Anas radhiyallahu anhu qala dan riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap ya Anas qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa lahum yaumani yal'abuna fihima faqala qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitri akhrajahu Abu Dawud wa Nasai bi isnadin sahihin. Riwayat saking Anas radhiyallahu anhu qala ngucap ya Anas qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata teka sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata negara Madinah walahum yauman lan iku tetep laum kedua sahabat kabeh yauman iku ana dina roro yal abun kang pada memengan ya sahabat kabeh fihi ma ing dalam dina ing dalam yauman faqala maka ngucap ya Nabi qad abdalakumullah teman-teman nggendakaken ing sira kabeh sapa Allah bima kelawan karone yaumani khairon ing kebaikan minuma saking karone yaumani yaumal adha siji dina lebaran raya haji wa yaumal fitri lan keduanya lebaran raya fitrah akhrajahu Abu Dawud wa ngeluarakeun hadis sapa Imam Abu Dawud dan Imam Nasai bi isnadin sahihin kalau isnad kang sahih wa an Ali radhiyallahu anhu qala an riwayat saking Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala ngucap ya Ali minas sunnati ay yakhruja ila idi masyan rawahu Tirmidzi wa hasanah. Minas sunnati ikut tetap setengah saking sunahan ayah tidak utawi karena bawaan sore ya ngambil kabar muqaddam kada mahor minas sunnati ayah ruja ikut tetap setengah saking kesunahan ayah ruja ikut pinta metu ya suang lalaknya di maring lebaran masyan kali melaku rawahu Tirmidzi menyatakan hadis apa Imam Tirmidzi wa hasan ulan ngitung hadis hasan ya Imam Tirmidzi ing hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an lan riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an annahum asabahum matarun fi yaumil idin fasalla bimun nabi sallallahu alaihi wasallam salatul idin fil masjid rawahu Abu Dawud bi isnadin lain. Riwayat saking Abi Hurairah radhiyallahu an annahum satuna para sahabat kabeh asabahum iku ngenani hum ini para sahabat kabeh matarun apa udan fi yaumi idin dalam dina lebaran fasalla bi maka salat di kelawan para sahabat kabeh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salatul id ing salat id fil masjid ing dalam masjid rawa Abu Dawud bismillah ngriwayataken hadis sapa Imam Abu Dawud isnadin lajinin kelawan isnad kang lembek babu salatul fatih terus tebes wes dia sini gerunya wes mau satu kauti wes satu kau Allah rijal Allah
Asatati wa yasbu